الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقامت الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صووا استقيموا اعتدلوا صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة. Saya dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakannya kepada kita. Terkhusus di malam hari ini Allah telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana kita semestinya harus memprioritaskan untuk lebih banyak amalia-amalia Ramadan agar kita mendapatkan keberkahan, ampunan, sekaligus telah akan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin sidang sholat Jumat dan sidang sholat Isya dan sholat Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan bersama tausiah Tarawih dan menaikkan sholat Tarawih, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama
kami segenap pengurus takmir Masjid Muhammad Eko Bunga Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga Ramadan ini adalah menjadi Ramadan yang terbaik buat kita dan Allah senantiasa berikan kemampuan dan kesempatan untuk menunaikan amalia Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mengundang kepada seluruh kaum muslimin untuk bersama-sama memakmurkan masjid kita ini dengan melaksanakan amalia Ramadan di masjid yang kita cintai ini. Masjid ini telah diwakafkan oleh pendirinya demi kepentingan kaum muslimin, maka masjid ini milik semua kaum muslimin dan kita semua berkewajiban untuk memakmurkannya. Untuk itu sekali lagi kami mengundang kepada seluruh kaum muslimin untuk turut serta mengajak saudara, kerabat, dan rohan untuk hadir dalam menjalankan amalia Ramadan di masjid yang kita cintai ini. Adapun kegiatan Ramadan di masjid kita ini sebagaimana biasa diawali dengan tadarus setiap hari menjelang buka puasa. Kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan kami menyiapkan setiap harinya kisaran antara 150 sampai 250 buka puasa dan 150 kotak nasi. Kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah dan kemudian sholat isya berjamaah, ramah tarawih dilanjutkan dengan ibadah sholat tarawih dan ramah subuh. Untuk sholat tarawih kita akan melaksanakannya dengan 8 rakaat dan 3 witir, dan kemudian diselingi antara 2 rakaat sholat tarawih dengan mubarakah bentuknya sebagai doa, dan kemudian ini juga kesempatan kita untuk beristirahat sejenak di antara 2 rakaat sholat tarawih. Selanjutnya untuk malam ini kita akan melaksanakan sholat tarawih yang dipusatkan di lantai 2, dan kemudian kita akan melihat situasi dan kondisinya sekiranya dibutuhkan untuk para jemaah wanita turun ke aula lantai 1 sebagaimana tahun sebelumnya, maka kita akan buka kembali aula untuk jemaah wanita dan lantai 2 dikhususkan untuk jemaah pria. Kemudian kami juga membuka kupon atau kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk turut serta memberikan buka puasa kepada saudara-saudari kita yang turut serta dalam buka puasa masjid ini dengan menyediakan kupon besaran Rp50.000, Rp100.000, dan Rp500.000. Uang yang diinfakkan untuk buka puasa bersama juga kami alokasikan untuk amalia Ramadan yang lain. Dan bagi jemaah yang tidak menyumbangkan atau berinfak dan bersedekah untuk buka puasa, bisa langsung menghubungi kami pengurus masjid dari mulai waktu sholat subuh sampai selesai sholat tarawih. Tentu kita berharap bukan hanya saja kita akan mendapatkan pahala dan ibadah puasa yang kita laksanakan, dan kita akan sangat berbahagia setelah kita menunaikan sebulan penuh, tapi kita mendapatkan pahalanya 2 bulan, bahkan 3 bulan, bahkan lebih daripada itu. Caranya dengan memberikan buka puasa setiap hari kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang menunaikan puasa. Selanjutnya di 10 hari terakhir, insya Allah kita akan melaksanakan qiyamul lail. Maka kepada jemaah yang sudah turut serta, kita akan melaksanakannya insya Allah antara jam 3.15 dengan 8 rakaat dan ditutup dengan witir 3 rakaat. Pada jemaah yang tidak turut serta, kami persilakan untuk sekaligus membawa makan untuk sahur. Kecuali bagi jemaah yang memang ada di sekitaran Masjid Ceko dan kemungkinan untuk pulang ke rumah, maka kami persilakan. Tapi bagi jemaah yang jauh dan tidak memungkinkan kembali ke rumahnya untuk menunaikan sahur, maka dipersilakan untuk membawa bekal sahur dan kita bisa makan sahur bersama di tempat ini, insya Allah.
Kemudian selanjutnya, kami juga menyediakan loker sandal atau sepatu ikut petugasnya. Maka kepada jemaah dipersilahkan untuk menjaga sandal dan sepatunya masing-masing. Kami menganjurkan untuk menitipkannya kepada petugas yang sudah dipersiapkan. Mohon maaf, dan itu tidak terbayar, insya Allah. Kemudian selanjutnya, bagi jemaah yang membawa anak kecil, mohon dijaga demi kekhusyuan ibadah amaliyah Ramadan kita. Terutama bagi anak kecil yang memang sukanya berlari-lari, tentu kita tidak bisa melarangnya 100%, tapi setidaknya mohon dikondisikan. Kemudian yang akan menyampaikan ceramah tarawih di malam hari ini, yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Badar bin Qasim AG. Beliau adalah sekretaris takmir Masjid Muhammad Cengho dan Lingkungan, sekaligus juga beliau sekretaris IPI, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Dan kemudian bagi adik-adik, kami mengingatkan untuk lafaz sholat atau niat sholat tarawih itu adalah usolli sunnat tarawih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli sunnat tarawih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Dan untuk witir kita akan sekaligus melaksanakannya 3 rakaat. Maka niatnya usolli sunnatul witri 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, dan yang akan memimpin sholat tarawih pada malam hari ini yaitu Ananda Muhammad Abdul Ghafur, santri Madrasah Hafidz Quran Masjid Muhammad Cengho. Itu mari kita sama-sama menyimak tausiah tarawih atau tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Badar bin Qasim. Beliau sekretaris takmir Masjid Muhammad Cengho dan Lingkungan Kasar dan sekretaris Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Itu kepada beliau waktu dan tempat di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Tentu kalau kita menengok ke belakang, boleh jadi dalam waktu 1 tahun terakhir ini ada saudara kita
ada keluarga kita, bahkan boleh jadi di antara suami istri ada yang sudah ditinggalkan suaminya, ada yang ditinggalkan istrinya, ada yang ditinggalkan orang tuanya, ataupun ada yang ditinggalkan anaknya. Mereka semua berpulang ke rahmatullah, dan alhamdulillah sebuah nikmat yang sangat besar Allah pertemukan kepada kita semua Ramadan tahun ini. Salawat dan salam mari kita haturkan bertunjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah al-bakhil alladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang paling kikir kata Nabi adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut lantas tidak mau bersalawat. Karena itu hadirin yang mulia, salah satu amalan yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini malam pertama spesial buat kita di Masjid Cengho, alhamdulillah. Nikmat yang sangat luar biasa menyikapi keluhan sebagian jamaah kemarin, mungkin tahun-tahun kemarin merasakan panas. Alhamdulillah pada tahun ini Wakaf Ibu Hajah Ramlah Al-Aqsa telah mendengarkan itu, dan alhamdulillah ini malam ini baru terpasang AC-nya tadi siang. Alhamdulillah. Karpetnya pun alhamdulillah Ibu bapak sekalian rasakan ini juga baru dipakai. Jadi masih antrean Bapak Ibu. Nah, ini patut kita syukuri semua. Tentu kita doakan semoga Ibu Hajah Ramlah Al-Aqsa dan seluruh keluarganya insyaallah senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan rezeki yang halal, yang barakah, yang semakin bisa dipergunakan untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Malam ini temanya ada apa dengan Ramadan? Kenapa tema ini penting untuk diangkat dan perlu dipertanyakan jamaah sekalian? Karena bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah selalu dinantikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum Ramadan, beliau sudah bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan dengan Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami masuk Ramadan. Itu Rasul ajarkan jauh sebelum Ramadan. Rasul sudah berdoa, sehingga kita pun bertanya, kenapa sampai demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan bertemu dengan Ramadan? Ada apa dengan Ramadan? Baik hadirin yang mulia, terkait dengan Ramadan ini, pertama, Ramadan itu mulia karena salah satu amalan yang kita kerjakan pada saat Ramadan adalah menjalankan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, saya ingin pertegas di sini, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beriman kepada Allah. Allah tidak bilang ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, dan bahkan Allah tidak bilang ya ayyuhal muslimun, wahai sekalian orang-orang muslim. Kenapa Allah tidak panggil seluruh orang muslim dan Allah khususkan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang mudah untuk dipanggil adalah mereka yang beriman kepada Allah. Apa bedanya muslim dengan mukmin? Orang kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu muslim. Tapi apakah dia sudah sampai pada tataran mukmin? Belum tentu. Kenapa?
syarat mukmin itu ada 3. At-tasdiqum bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah pembenaran dalam hati, diucapkan dengan lidah dan diamalkan dengan amal perbuatan. Jadi itu syaratnya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah lantas tidak sholat, belum dia beriman meskipun sudah Islam. Kalau ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi ketika Ramadan masuk tidak menjalankan ibadah puasa, sungguh dia belum beriman meskipun dia seorang muslim. Karena pada kenyataannya kalau meskipun Ramadan banyak mengaku Islam, tapi masih banyak saudara kita yang belum menjalankan ibadah puasa. Maka mereka belum tataran mukmin. Itulah yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian as-siyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah wajibkan atas orang-orang sebelum kalian untuk meraih sebuah hadiah yang sangat besar, yakni la'allakum tattaqun, yaitu meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jadi hadiah yang kita inginkan dari Ramadan puasa ini adalah meraih hadiah tattaqun, takwa kepada Allah. Dan takwa sering saya sampaikan tidak bisa dinilai pada saat Ramadan, tapi akan terukur setelah selesai Ramadan. Jadi ini yang pertama, kenapa Ramadan itu mulia? Kenapa Ramadan itu dinantikan? Karena di dalamnya ada kewajiban puasa. Yang kedua, kemuliaan Ramadan kemudian Allah terangkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kata Allah, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu. Dan Al-Quran itu adalah Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka salah satu amalan yang sangat mulia pada saat Ramadan ini adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Saya ingin sampaikan hadirin yang mulia, siapapun yang ingin dimuliakan oleh Allah, hendaknya dia berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi pada saat Ramadan ini. Perhatikan rumusnya. Al-Quran itu turun dari Allah yang maha mulia. Kemudian Al-Quran itu turun melalui malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Al-Quran itu turun pada malam yang paling mulia, itu malam Lailatul Qadar atau malam Ramadan. Kemudian Al-Quran itu turun kepada manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran itu turun kepada 2 tempat yang paling mulia, Mekah dan Madinah. Maka kuncinya, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, pasti Allah muliakan. Kesempatan kita berinteraksi dengan Al-Quran pada saat Ramadan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak perintahkan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran karena dia akan datang di hari kiamat sebagai pembawa syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Maka target kita minimal 1 bulan ini sempat mengkhatamkan Al-Quran, itu minimal. Itu kemuliaan kedua dari Ramadan ini. Yang ketiga, ada yang kita nantikan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
yang kita nantikan salah satu pada saat Ramadan ini Allah berikan kemuliaan dengan Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar kita impikan? Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang meraih ini? Yang meraih ini adalah mereka yang istiqamah di dalam Ramadan ini. Fenomena yang terjadi kita pada saat Ramadan. Pada saat awal Ramadan, alhamdulillah kita punya himmah, punya semangat, punya cita-cita yang sangat besar ingin meraih kemuliaan Ramadan. Maka di awal Ramadan kita semua semangat. Qiyamul Lail kita kerjakan, ngaji dikerjakan, sedekah dikerjakan, zikir dilaksanakan. Itu awal Ramadan. Tapi coba perhatikan, seiring perjalanan Ramadan, masuk 10 Ramadan, masuk 15 Ramadan, perhatikan. Di 15 Ramadan kita akan melihat perkembangan kita, perkembangan jamaah kita dalam hal semangat mereka untuk meraih cita-cita itu semakin menurun. Indikasinya apa? Masjid sudah mulai ditinggalkan perlahan-lahan. Indikasinya apa? Al-Quran yang awal-awal Ramadan semangat kita baca Quran mulai sayup-sayup, sudah tidak terdengar. Kita lebih banyak dengar hal-hal yang lain yang sifatnya duniawi. Padahal kalau kita mau berpikir jamaah, justru kita harus semakin semangat ketika di sepertiga akhir Ramadan, karena disitulah yang kita ingin nantikan adalah Lailatul Qadar. Makanya kalau di Masjidil Haram Bapak Ibu, sepertiga akhir Ramadan, awal-awal Ramadan, alhamdulillah masih bisa kita mungkin masuk masjid, meskipun agak telat masuknya. Tapi sepertiga akhir Ramadan jangan pernah berharap 1 jam sebelumnya kalau kita mau masuk masjid tidak akan dapat tempat lagi. Kenapa? Karena mereka meyakini mereka ingin meraih kemuliaan Ramadan dengan Lailatul Qadar. Jadi Ramadan ini ada Lailatul Qadar, disitulah kita nantikan. Kemudian kenapa Ramadan ini? Yang keempat, Ramadan ini adalah bulan ampunan. Kita ini semua punya dosa. Dalam 1 tahun terakhir ini, dan bahkan sebelum-sebelumnya kita semua punya banyak dosa. Saya punya banyak dosa, yang hadir di sini punya banyak dosa. Termasuk mereka yang menerima serangan fajar baru-baru ini. Yang menerima dan yang memberi serangan fajar. Itu Pak memang pakai. Karena Rasulullah ancam itu, ar-rashi wal murtashi finnar, dalam rangka meraih sesuatu, untuk apakah itu termasuk jabatan atau apapun, dia melakukan tindakan yang disebut dengan ar-rashi, yaitu sogok menyogok. Maka kata Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok maupun yang disogok, dua-duanya masuk neraka. Jadi yang kemarin sempat menerima serangan subuh, Bapak memang pakai kesempatan. Tapi jangan ulangi lagi. Ini jangan ulangi lagi. Maksud saya apa? Nanti pemilihan gubernur ini ada, jangan diulangi lagi tuh. Kalau sudah tobat terus diulangi lagi, tidak ada gunanya kita tobat kepada Allah. Dan saya ingin sampaikan kepada kita semua, kalau memang mau negara ini baik, tinggalkan hal seperti itu. Yang membuat negara ini rusak seperti itu, karena untuk memilih pemimpin, memilih wakil rakyat, kita masih pakai sistem siapa yang kasih. Ya. Dan ini jangan dipandangkan hadirin yang mulia. Inilah yang merusak tatanan, bukan hanya pribadi, keluarga, dan bahkan dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendirikan Ramadan dengan qiyamul lail, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman, karena Allah, ihtisaban, mendapatkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni dosanya. Dalam hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang
melaksanakan ibadah puasa pada saat Ramadan imanan, betul karena iman, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampunkan dosa-dosanya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini malam pertama cukup 15 menit dan memang insyaallah kita ceramah efektif kalau Ramadan itu paling lama 15 menit ya. Jadi sekali lagi kami ini tadi disampaikan saya sekretaris takmir ya, jadi sekaligus mewakili teman-teman mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir dan batin buat kita semua dalam menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan. Dan mohon maaf apabila nanti dalam pelayanan di masjid ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, sudi kiranya untuk dimaafkan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صوتك معتدل صفوفكم فإن تصحيح الصفوف من أقامت الصلاة سفير الذي يرسل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم ورحمة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صم بكم عمي فهم لا يبصرون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم عليه بجودك وبجلالك ويا خير المسؤولين يا الله. اللهم اعف رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأولادنا وإخواننا وأستاذنا أجمعين وتب عليهم واعف عنهم يقولون آمين. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. صلوا سنة الوتر 3 ركعات وجامعة رحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم عليه. اللهم اجب الدعاء السامعين ويا قاضي التائبين ويا رحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتنبت تصيرنا يا رب العالمين. وتب علينا وعلى الحاضرين واغفر للذين يقولون آمين آمين آمين. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.